आज आम षष्ठ श्रेणीर इतिहास बहीर प्रथम अध्याय इतिहास विषय धारणार क्वेश्चन आंसर करवा। एकर क बिट क्वेश्चन होची मनुष्यर अतीत घटनार निरवच्छिन्न क्रमिक अग्रगति होची इतिहास। यह कहीं कहुई लेख। तेबे सामाजिक रीतिनीति और अस्त्र तैयारी मनुष्यर संस्कृति आरंभ होची बोली कहुए। यह छड़ा कृषि कार्य, अग्निर आविष्कार और व्यवहार, चक्र उद्भावना, धातुर व्यवहार, ग्राम सहर गठन, शासन आदि विभिन्न सोपान दे मनुष्यर संस्कृति अग्रगति करिछि। एही सबु अतीतर घटनार अग्रगति को ही इतिहास बोली कहुए। ख बिट क्वेश्चन होची इतिहास कहीं पढ़ा बा इतिहास पढ़ार आवश्यकता कौन। तेबे इतिहास पढ़ा द्वारा आमे अतीतर घटिथिबा घटना को जानिपारू। वर्तमान को बुझीबाकू हेले अतीत को जानिबा आवश्यक, जहा फल आमे भविष्य ठीक भाव में गठन करिपारिबा। अतीतर मनुष्य सुख शांति रहिबा पई जो सबु उपाय अवलंबन करुला से गुड़िक ग्रहण करिबारे इतिहास आमको साहाय्य करे। अतीतर विभिन्न प्रथा, राज्य गठन, शासन विषय जानिबा पई इतिहास आमको साहाय्य करे। अतीतर केतेक कुप्रथा और अंधविश्वास केबे किपरि और काहेकि सृष्टि होला ताहा जानि परिबा, ताकू त्याग करिबा एवं आवश्यक स्थले ताकू परिवर्तन करिबा एसबु संभव होई पारे जदि हम इतिहास पठन करिबा। ग बिट क्वेश्चन होची इतिहास जानिबार विभिन्न उपाय गुड़िक कौन। तेबे इतिहास जानिबार उपाय गुड़िक मुख्यतः दुई भाग विभक्त करा जायछि। से गुड़िक कौन कौन? गोटे होची प्रत्नतात्विक उपादान, आउ गोटे होची साहित्यिक उपादान। तेबे प्रत्नतात्विक उपादान को चारि भाग विभक्त करा जायछि। से गुड़िक होची गोटे गोटे कौन? प्रथमटा हला खोदित लेख बा लिपि, तापटा होची कृति बा कलाकृति, तापटा होची भौतिक अवशेष एवं लास्टटा होची मुद्रा। सेहीपरि साहित्यिक उपादान को मध्य तीन भाग विभक्त करा जायछि, यथा धर्म संबंधी साहित्य, ऐहिक साहित्य एवं वैदेशिक विवरणी। घ बिट क्वेश्चन होची समय अनुसार इतिहास को केते भाग विभक्त करा जायछि। तेबे समय अनुसार इतिहास को तीन भाग विभक्त करा जायछि, यथा प्राग ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग एवं ऐतिहासिक युग। वन बिट क्वेश्चन भारतर भौगोलिक अवस्था यार इतिहास को किपरि प्रभावित करुछि। भारत पृथ्वीर उत्तर गोलार्धर अवस्थित। यार तीन दिगरे समुद्र थिबारु एहाकू उपद्वीप देश बोली कहा जाए। प्राचीन सभ्यतार विकास घटिथिबा देशगुड़िक भारतर सीमा को लागिछन्ति बा अनति दूर रे अछन्ति। चीन, ईरान भारतर सीमा पाखरे थिबा बेले इराक, मिसर, ग्रीस आदि देश अनति दूर रे बहुत दूर रे अछन्ति। भारतर एही भौगोलिक अवस्था यार इतिहास को प्रभावित करिथाय। 6 बिट क्वेश्चन होची भारतर केउ दुईटी प्राकृतिक वैशिष्ट्य विशेष परिमाण रे भारतर इतिहास को प्रभावित करछि, कारण सह उल्लेख कर। भारतर दुईटी प्राकृतिक वैशिष्ट्य जहाँ विशेष परिमाण रे भारत इतिहास को प्रभावित करुछि से दुईटी आमे लिखि परिबा पार्वत्य अंचल और जंगल। ते प्रथमे पार्वत्य अंचल विषय लिखिबा। भारतर उत्तर सीमा रे हिमालय पर्वत श्रेणी रहिछि। यार पाददेशरे भूमि उर्वर और जल संपदर सुलभता थिबा जोगु एही अंचल कृषि उपयोगी होइताय एवं एठी घन जनबसति देखिबाकू मिले। हिमालयर उत्तर पश्चिम दिगरे गिरिपथ रही। एही गिरिपथ देई आक्रमणकारी, व्यवसायी, परिव्राजक एमान भारत को आसिछन्ति। फलरे सेमानकर चलनी, दर्शन, भाषा और साहित्य एगुड़िक आम संस्कृति को प्रभावित करिछि। सेपरि जंगल हिमालय पर्वतर पाददेश और पश्चिम घाट पर्वतर पश्चिम पार्श्वर प्रचुर वर्षा हेबा जोगु सेठारे घन अरण्य देखा जाए। अरण्यर शांत परिवेश धर्म, दर्शन और साहित्यर उन्नति करिबारे साहाय्य करिथिला। 2 नंबर क्वेश्चन होची निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 30 शब्द रे लेख। क बिट क्वेश्चन प्राकृतिक गठनर विविधता अनुसार भारत को जो केतोटी अंचल विभक्त करा जायछि से गुड़िकर नाम लेख। तेबे प्राकृतिक गठनर विविधता अनुसार भारत को 6टा प्राकृतिक अंचल विभक्त करा जायछि। से गुड़िक कौन कौन? हिमालय पार्वत्य अंचल, उत्तरस्थ समतल अंचल, केन्द्रस्थ मालभूमि अंचल, पश्चिमस्थ मरुभूमि अंचल, उपकूलस्थ समतल अंचल, समुद्र मध्यस्थ द्वीप समूह। सेपरि ख बिट क्वेश्चन देला संकीर्ण गिरिपथ देई केउ माने भारत को आसिछन्ति एवं सेमाने केउ क्षेत्र रे आम संस्कृति को प्रभावित करछन्ति। तेबे संकीर्ण गिरिपथ देई आक्रमणकारी माने, व्यवसायी माने, परिव्राजक माने भारत को आसीथिले। सेमाने आसिया फल रे कोन हला ना सेमानकर चलनी, दर्शन, भाषा, साहित्य आम संस्कृति को प्रभावित करथिला। ग बिट क्वेश्चन पश्चिम घाट पर्वतमाला केउठारु केउ पर्यंत विस्तृत एवं यह केउ कारणरू घन जंगल पूर्ण।
ତେବେ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଭାରତର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆଦି ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀମାନଙ୍କର ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ କାରଣରୁ ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିଲା? ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଏବଂ ଜଳର ସୁଲଭତା ସେଠି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିବାରୁ ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ ଓ କାହିଁକି? ତେବେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ଏଠିକାର ମାଟି ଉର୍ବର ହୋଇଥାଉଛି, ଜଳର ସୁଲଭତା ଥାଉଛି ଏବଂ କୃଷି ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି, ଘନ ଜନବସତି ସେଠି ଦେଖାଯାଏ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଦିଅ। କୋଭିଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଠାରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନଦୀ ମୁହାଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। କୋଭିଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅରଣ୍ୟର ଶାନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା? ତେବେ ଅରଣ୍ୟର ଶାନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସଭ୍ୟତାର ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ ଓ ସାହିତ୍ୟ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ? ଆମ ଦେଶରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆରବ ସାଗର ଓ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳରେ ମଧ୍ୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେଉଁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ? ପୂର୍ବ ଉପକୂଳର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଟେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୁଜୁରାଟ ଠାରୁ କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେପରି 6 ବିଟ୍ ଦେଇଛି, ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତେବେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ବେଲେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ଅଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳଟା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି। ସେପରି 4 ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା? ବନ୍ଧନୀ ଭିତରୁ ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ନହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ବାଛିକିରି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି। କୋଭିଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ତେବେ 15 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ସେପରି କୋଭିଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଡେସ୍ ପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା? ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ତାଳପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଇତିହାସକୁ ଡେସ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ସମୟ ଅନୁସାରେ ଇତିହାସକୁ 3 ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତର ଡେସ୍ ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ? ଭାରତର ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ମାଳଭୂମି। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ନ ବଦଳାଇ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। ଦେଖ, ଯାହା ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାହେଇଛି ସେଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିକିରି ଯେଉଁଟା କିଛି ଗାର ମାରା ହେଇନି ତଳେ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ଏଇଟା ଠିକ୍ କରିବା। ଯେମିତି କୋଭିଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ସିମ୍ପାଞ୍ଜିର କ୍ରମ ବିକାଶ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜିର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ତଳେ ଗାର ମାରା ହେଇନି, ମାନେ ସେଇଟା ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ? ଯେ ନୂର୍ବାନରର କ୍ରମ ବିକାଶ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେପରି କୋଭିଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଇତିହାସ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଇତିହାସ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିନି, ଇଏ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିବା ଇତିହାସ ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରୁ ଆସିଛି। ସେପରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରତ୍ନଗିରିଠାରେ ପଥର ଉପରେ 2200 ବର୍ଷ ତଳର ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ରତ୍ନଗିରି ନା, ଏଇଟା ଧଉଳିଠାରେ। ତେବେ ଲେଖିବା ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧଉଳିଠାରେ ପଥର ଉପରେ 2200 ବର୍ଷ ତଳର ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେପରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବାଣଭଟ୍ଟ ଜଣେ ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ। ତେବେ ବାଣଭଟ୍ଟ ନ ଲେଖିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକ କାହାର ନାଁ ଲେଖିପାରିବା? ଯେମିତି ଲେଖିପାରିବା ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍। ତେବେ ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ ଜଣେ ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଆରବ ସାଗର ଅଛି। ତେବେ ଆମ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଆରବ ସାଗର ଅଛି। 6 ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ତା ପାଖରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବା। ତେବେ କୋଭିଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନୂର୍ବାନରର ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଏ? ନୂର୍ବାନରର ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଉଛି ଓରାଙ୍ଗୋଟାଙ୍ଗ। କାରଣ ନୂର୍ବାନରରେ ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼
प्रजाति बुझाऊँ ओरांगोटांग गोटे मांकटा आगा तेज ओरांगोटांग हम यार आंसर। खबिट क्वेश्चन हूँ मनुष्यर बौद्धिक गुण सह सामंजस्य थिबा प्राणी किए तेज बौद्धिक गुण हेल्ले बुद्धि सहित सामान हो। एवं जमी आम देखा गरिला सिम्पांजी पाती मांकड़ गिबन ए सब चालाक हूँ सिम्पांजी से बुद्धि को बुद्धिगुण सहित जब आम सामंजस्य देखा तेज सिम्पांजी हम यार आंसर। गबिट क्वेश्चन अच्छी हर्षचरित रचना करते हर्षचरित किए लिखिते बाणभट्ट लिखिते। गबिट गोटे प्रत्नतात्विक उपादान उदाहरण दियो तेज माटीपात्र हूँ गोटे प्रत्नतात्विक उपादान। प्रत्नतात्विक अर्थ माटी तलू जोड़ा आम मिले तेज माटीपात्र आम लिखिपर। गबिट क्वेश्चन ईरान देश भारतर को दिगरे अवस्थित पश्चिम दिगरे अवस्थित।